Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alone in the Dark, a przed nami powrót do rzeczywistości i dalsze poszukiwania. Mamy kluczyk. Pasujący. Dobrze, że nie nacisnęłam tego dzwonka. Jeszcze ktoś by się tu zleciał. Weszłam. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. O proszę, czyli studnia. I już wiemy, że Jeremy ma napady, oczywiście nocne, no ale wiemy dlaczego, bo on widzi kogoś w masce cały czas pod swoimi drzwiami do pokoju. Więc studnia. Dr. Elmore Lee Gray is Derceto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at Derceto. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. No dobrze, czyli mamy całą listę personelu i zajętych pokoi. I mamy kolejny klucz. Klucz do pokoju numer 6. A pod 6 kogo mieliśmy? Elizabeth. Okej. Ciekawe, co ona będzie miała tam nam ciekawego do powiedzenia. Czy to naprawa kotła? Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Czyli zawór z piwniczki musimy zabrać. Z piwniczki na wino. No kurczę, będziemy trochę tutaj biegać, widzę. No, ale nikt nie mówił, że będzie prosto. Co my tu mamy jeszcze? Safe. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Chyba że poznamy kod. Inaczej być nie może. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Kartoteka pacjentów. No, ciekawe. Nie dowiemy się, co tu piszą. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. And for diagnostic impressions? Cassandra suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts.
Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. No dobrze, on tak nie za ciekawie brzmi, ale jego diagnoza, no, brzmi tak porządnie, no, tak jak powinna wyglądać, prawda? Czyli próby samobójcze, nadużywanie morfiny. No, ciekawe. Ile z tego wszystkiego, co my tutaj widzimy, jest prawdą? A tu mamy Grace. Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually, we can work on her feelings toward her father. Thank you, Doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Czyli to Grace, 11 lat, już ją poznaliśmy, to ta rudowłosa dziewczynka, która nas tu powitała językiem. Niemniej jednak pomogła nam znaleźć pokój Jeremiego, czyli zaprowadziła nas pod 4. Tu mamy Malcolma, jeszcze go chyba nie widzieliśmy, chyba nie. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Derceto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Thank you, Doctor. No nie wiem, te diagnozy według mnie wszystkie wyglądają okej, ale... Proszę bardzo, Elizabeth. No właśnie znaleźliśmy klucz do jej pokoju. No i posłuchajmy, co o niej ma doktor do powiedzenia. Elizabeth Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Derceto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago, a claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take some time to investigate. How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night, September 29th, 1915, during a hurricane. I will have to take it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Oh, I'm sure it will all clear up eventually. Thank you, Doctor. To jest ciekawe, ponieważ tu tak naprawdę no moglibyśmy to wytłumaczyć dwojako, że się przyniosła w czasie, albo no właśnie tak
jakoś logicznie, że podszywa się pod inną osobę. No, ciekawe. Znakomitości. Tutaj mamy Ruth. Posłuchajmy jej o niej. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse. And her treatment plan? Simply staying at Derceto should do wonders for Ruth. If not, at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. No proszę. Interesting. It's all the patient files except for Jeremy's. Dokładnie. Ale my kurczę nie wyglądamy. Nie wiem, czy to siniak, czy to plama. No, ale jak my tak będziemy się prowadzić, to oni nas tu umieszczą. A to co? Gdy sprawia, że czujesz się gorzej. Tu się chyba nie dostaniemy. Wygląda, że nie. Ale ciekawe te akta. Nas tu nie powinno być. To na pewno. Wolałabym, żeby nikt nas nie przyłapał. Czyli tu klucz Batista już nam nie pomoże. Pytanie, co dalej? Dobrze, i mamy mapę. Gdzie mamy teraz się udać? Oto jest pytanie. Lokalizacja. Jesteśmy... Okej, to była recepcja. Na górę, po schodach. Weranda, przez werandę, bo my uzyskaliśmy klucz. Ach, no i jeszcze to. What's that stain? Looks like some kind of rot. Rzeczywiście. This must be the clock mentioned in the commonplace book. O, This proszę. looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some pieces. No proszę. Czyli czegoś nam tutaj brakuje. Wtedy będziemy mogli może tu talizman umieścić. No, to jest zagadka. Tak myślałam, że to będzie zagadka na później. Jeszcze pokój numer 6. I need the key. Tylko jaki? I need the key. Też nie ten. Pokój numer 6 nas interesuje na ten moment. Tylko pytanie. Czemu tu nie ma numerów? Jeremy's room. All back to normal. Dziwne, nieprawdaż? No ciężko, żeby pasował, no.
Skoro to jest 4, to trochę dziwne. 4. 4. O, no zaraz sobie zerkniemy, ale coś tu mamy. Albo nie mamy nic, a przydałyby się. Naboje. Nie ma. Nie jesteś 6. Ale to za moment. Sprawdźmy jeszcze to. My tu byliśmy, na to wychodzi. A to czytaliśmy? Nie. Wieczne pióro. Jeszcze brakuje nam jakiejś obroży? Ktoś tu się bawi w boks. Taki trochę niechlujny ten pokój, bym powiedziała. Pokój Jeremiego to... zadbane przy tym. Raz tak, tu są jeszcze jakieś drzwi, których również nie otworzymy. I pokój numer 6. What a strange but beautiful room. To jest pokój tej pisarki. O proszę, tu mamy jakieś obrazy. Zaraz to spróbujemy rozwikłać. The Astarte Artist Colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Czy powinnam zapamiętać, jak je stamtąd wyjąć? Nie bez powodu zostały zamknięte. Ciekawe, o kim mówiła. Are these zodiac signs? Na pewno. Pytanie, jaki ułożyć. Gdzieś tu musi być podpowiedź. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. No proszę, czyli oni tutaj korespondowali ze sobą? Co my tu mamy? There's some aggressive looking rot on these paintings. Czy obraz ma wyglądać tak samo jak zgnilizna pod spodem? Ten jest czysty. Ten jest czysty. Można je... Te dwa są prawie identyczne. Pytanie, co się wydarzyło?
A co stąd możemy wyczytać? Znaki zodiaku jeszcze nam są potrzebne. 1. Nie ma 2? 1, 3, a jest 2. Co my mamy tu zrobić? I co tu się wydarzyło? Nie zauważyłam i to jest chyba problem. The simple astrology cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members, as there were only 12 of them. Proste szyfry astrologiczne cieszyły się wielką popularnością wśród artystów, którzy mieszkali tu 20 lat temu. W razie potrzeby można było je szybko przekształcić w liczby. Tylko jak? Zbadaj kocią, zbadaj studnię, napraw ozdobną płytę na zegarze astronomicznym, ustal kombinację do zamka, korzystając z informacji znalezionych w pokoju. Szyfry, czyli właśnie te liczby. Ale jak one odpowiadają znakom zodiaku? To są bliźnięta, to jest byk, koziorożec. To nie pamiętam, co to było, prawdę mówiąc. A to ciekawa sprawa. Co my mamy tutaj jeszcze w tych notatkach? Here we go. No i w końcu mamy to i mamy rozbitą płytę, która będzie pasować do zegara. Czyżby? Mamy zapis. Ale widzę jakąś dziwną mgłę. Czy my się znowu przenieśliśmy? Na to wygląda. O, jak wyjdziemy stąd, nie będzie ciekawie, prawda? Oczywiście. No to zaczynamy. Zaczynamy baję na nowo. Jak my mamy przez to przejść? Ja chcę wrócić. Ja chcę z powrotem. Okej, ale zabawa nieźle. Everything's back to normal. No, wydaje mi się, że brakuje nam jeszcze kawałka. To nie wszystko. To niestety nie wszystko. Suddenly, Jeremy's bleak dreamscape devoured Emily, drowning her in dread and darkness, only to moments later spit her out again. What had happened, and why? Was that her doing, or did someone else make it so? Tajemnice. Co my tu mamy? Zbadaj kocią w Derceto, o którym mówią zapiski w notatniku. Widzieliśmy tę kocią, musielibyśmy zejść na dół. Zbadaj studnię w ogródku warzywnym i napraw ozdobną płytę. Okej, czyli ogródek warzywny. Wydaje mi się, że jest najbliżej celu.
Może uda nam się coś stamtąd wyciągnąć teraz, w końcu. Oby to był ogródek warzywny. Ja pierniczę, z tym kotem zawału dostanę. O, proszę. Czy to będzie pisarka, czy może nasza nimfomanka? Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth Talon. Is that Perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Edwardzie, gdzie jesteś? Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am. Then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Jakoś tak dziwnie. Okej. No to poznaliśmy rów. Na papierosku. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Bricklow, 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Perique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862,
Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Leras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. No proszę, jak to wszystko nam się tu ładnie łączy. I właśnie, i tu mamy to nawiązanie, które widzieliśmy przed chwilą w pokoju, tak? Kolonia artystyczna Astarte, tam widzieliśmy członków. No i oni w jakichś dziwnych okolicznościach zniknęli podczas tropikalnego sztormu. Pytanie, czy ich woda zabrała? Czy jednak po prostu gdzieś sobie podróżują właśnie? I nie planuje się teraz renowacji budynku. Coś tu się kryje pod tym budynkiem ciekawego. Teraz tak. Gdzie my mamy się udać? Cele? Emily felt surprised by how much she enjoyed the company of Ruth. There was something familiar and friendly about her, like they were old friends that simply forgot about each other. No proszę. No proszę. A czy my będziemy w stanie dostać się w to miejsce? Przydałaby się, prawda? Oj, na pewno. Tylko, jak się do niej dostać? Tu tak w Rezydencie też pokazywali nam broń. It's wet shut. Woreczkiem? No nie! Nie wyjdziemy stąd. Co tu się dzieje? There's something missing. Tu wyśmienicie. Jezu, jaki jumpscare. Ale mamy obcęgi. O kurczę, taki porządny fest.
understand what's happening. Ja mam wrażenie, że tu są jakieś właśnie podróże w czasie i... Czy my widzieliśmy coś, co tu się działo kiedyś? Już kiedyś, wcześniej? Ciekawa sprawa. Dobrze, odblokowaliśmy sobie jedno wejście. Mamy skrót. No, pytanie, czyj to jest pokój? Niedostępny dla nas na ten moment. I teraz pytanie, gdzie była ta studnia? Na pewno nie tu. Jeszcze jedno. Ach, Boże. Tu mamy istny labirynt. Co ciekawe, zamknięty teraz dla nas. Saki nantek mwen, men prami saki nantek mwen, men le anjeni man yo deshena. Czy ona What kota are you doing chowa? sneaking around? You almost scared me to death. I'm sorry. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Derceto is cursed. There are several players with stakes in this game. Derceto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gumbo. A nie mogłaby powiedzieć troszeczkę więcej? Ewidentnie coś wie, ale nie chce się tą informacją z nami podzielić. To było... tu obok, właśnie. Obcęgi. Nie. Narzędzie. Nie mamy. Wąż ogrodowy. A to... Czegoś nam jeszcze brakuje. Naprawdę? Wzięliśmy kota? A po co nam to? Okej. Tylko czego? Gdzie ten wąż biegnie? Kolejny. Ty tam siedź cicho, bo będziesz następny. It's another piece of broken plate. Faktycznie. Nie możemy tam... To wygląda, jakby tam płynęła woda. Nie moglibyśmy jej poziom podnieść? The housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language, performing a peculiar bourgeois voodoo ritual. Certainly not an unfamiliar sight in the French Quarter, but voodoo had never felt this bitter to Emily. Doktor tutaj ma swój gabinet i pokój. Ciekawa sprawa. Czegoś nam brakuje, ale ja tu niczego nie widzę. Szopa? Właśnie. It worked. Tak, ale tu też coś mamy. A po co?
Ciekawa sprawa. Mamy wiadro, czy wąż ogrodowy? What's this? Co my możemy z tym zrobić? Przedłużyć wąż? Ale po co? No, okej. Myślałam, że z tamtym się da. No, mieliśmy tutaj trochę luzu, więc można było to wykorzystać. Ten ma ciemną barwę. Chyba nie pasuje do tego zegara. Zastanawia mnie jeszcze w takim razie ta drabina. A, to będziemy mieli skrót. Boję się tu wchodzić, bo nie wiem, co się stanie. Biblioteka. Czyli tu nas nie było. No i tu wracamy do punktu wyjścia. Okej. Pytanie jeszcze. Jak to usunąć? Pójdę z tym kawałkiem po ten zegar, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było to. Jakby nas nakryła w tym pokoju, to by było kiepsko. No dobrze, na górę. Tylko niech tu się nic nie zmienia. Jest i zapis, więc może... A jednak. Gdzieś już to widzieliśmy. Okej, tu jest kawałek nóżki. Tego nam brakowało. Did it break? The clock just stopped. I co z tym zrobimy? Zaraz będzie jakaś rzeź. Kolejna zagadka. Może mamy ułożyć tak, jak jest na zegarze. 3, 4 i 6. 3, 4 i 6. Showing me something. That's just the hallway outside Jeremy's room, isn't it?
Poczekajcie, czy ten korytarz akurat się zmienił? No dobrze. Zobaczmy jeszcze ten korytarz Jeremiego. Wiadome było, prawda? Świetnie. Ta latarka, powiem wam, niewiele daje w tej ciemności. I did it. I opened up another dream. Wyśmienicie. Nie wiem, czy mam się cieszyć. No jesteśmy na bagnach Luizjany, proszę bardzo. No mam wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie. Naboje, w poszukiwaniu naboi. Już coś słychać. Jeszcze obejdę to auto. Fajnie, coś burczy z prawej strony. Nie polecam w słuchawkach. Pusto. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seem nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by l'officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end, and work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guides us now. Platforma wiertnicza. Czyżby ropa? Nic. A tak, kurczę, poproszę o naboje. Ta muzyka też świetna. Czyli mamy 1928 rok. Proszę bardzo. I need the key. Oczywiście uzyskanie tego klucza pewnie nie będzie najprostsze. O nie. No dobrze, moi drodzy państwo. Tutaj zakończymy sobie odcinek. Widzę, że później wyjdziemy tą stroną, bo chyba tu będziemy, chociaż niekoniecznie, będziemy próbowali się dostać, ale tutaj jest sporo miejsca. Co tam się dzieje? I te dudnienie dobiegające stamtąd. Resztę zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie was zapraszam, a do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.